देखु आम समस्त अति प्रिय ए राज्य तथा देश मातृका जी सदा सर्वदा निजकू एवं ए समाज आम राज्य देश मातृका जे सदा सर्वदा प्रचेषित एवं ओडिशा प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी सरकार आनिबारे जार मुख्य भूमिका एवं सदा बेले ओडिशा जे चिंतन करती एवं माटी जो चिंतन करती ये माटी रत्न केन्द्र धर्मेन्द्र प्रधान आज शुभ जन्मदिवस से जन्मदिवस को आम सेवा दिवस रूप पालन करुचु एवं आज आम किसी असहाय व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति से किसी लेग वाकर एवं व्हील चेयर किसी सामग्री प्रदान कर जन्मदिन को आम सेवा दिवस रूप पालन करुचु एवं केन्द्र धर्मेन्द्र प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रु सामाजिक स्तर हूँ राजनीतिक स्तर हूँ आज 57 वर्ष 16 वर्ष रु आज 57 वर्ष पदार्पण कर दीर्घ राजनीतिक यात्रा ये भाव से आज राजनीतिक यात्रा सफल होती 2014 मसीह केन्द्र में ओडिया पुओ भाव प्रथम मंत्री भाव से दायित्व निभा कर प्रदेश विभिन्न समय सदा बेले केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र भाई सदा बेले केन्द्र रु विभिन्न प्रकार मोदी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी बहुत प्रकार ओडिशा से विकास विभिन्न समय विभिन्न कार्य करछंती आम तालचेर फर्टिलाइजर कहतु सरकार केना थर्माल कहतु रेल प्रकल्प कहतु एवं मेडिकल कॉलेज ये विभिन्न विभिन्न समय सबु समय से ओडिशा प्रदेश निज माटी प्रचेष्टारत एवं आम आज समस्त कार्यकर्ता सारा राज्य देशर विभिन्न कोण अनुकोण राज्यर विभिन्न अनुकोण रक्तदान शिविर अनुष्ठित होउछि फल बंटन होउछि एवं विभिन्न मंदिर में दीप प्रज्वलन होउछि एवं सबु जगह धर्मेन्द्र भाईकर आम नेता आम प्रिय नेता जन्मदिन को आम पालन करछु एवं जन्मदिन दिवस को आम एठी सेवा दिवस रूप में पालन कलु एतिकी माँ हिंगुला प्रभु जगन्नाथ प्रार्थना धर्मेन्द्र भाईकर आहुरी राजनीतिक यात्रा आहुरी सफल हो एवं मातृका राज्य माटी से आहुरी काम करतु जय जगन्नाथ जय माँ हिंगुला। देखु आपण मैंने जानते आज भारतीय जनता पार्टी तालचेर एवं तालचेर शिल्पांचल श्रमिक संघ बीएमएस मिलित आनुकूल्य रे आज ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप अनुष्ठित होउची या पूर्व आमर तालचेर माटीर गर्व गौरव कलिंग रत्न धर्मेन्द्र प्रधान जन्मदिन उपलक्षे प्रथम सकाळु आम प्रदीप प्रज्वलन सहित वृक्षरोपण ये सब विभिन्न कार्यक्रम आज तालचेर अनुष्ठित होउची आपण जानते जे यही तालचेर शिल्पांचल श्रमिक संघ बीएमएस जे कि प्रथम अनुष्ठान जे कि आज की 5 वर्ष तले मंत्री जन्मदिन को पालन आरंभ करथिला जहाँकि आज व्यापक भाव में तालचेर तथा अनुगुल जिलार सबू बुथ रे आमर अनुष्ठित होउची एटा आम पई गर्वर कथा तालचेर माटीर पुओ आमर भाई आम गाँर पुओ जहाँकर आज जन्मदिन पालन होउची जे कि आगामी दिन रे माँ हिंगुला कृपारू जगन्नाथ आशीर्वाद निश्चित भाव से ओडिशा को तथा तालचेर को आम अंचल एक नंबर करेंगे एवं एबे जो डबल इंजिन सरकार जो विकास धारा ओडिशा सारा आरंभ होईची तार नेतृत्व निश्चित आमर माटीर पुओ धर्मेन्द्र प्रधान नौचंती आगु नेबे एवं सेथिभाई आम बहुत गर्वित आम अनुष्ठान भारतीय जनता पार्टी आज जे जुगु आज संगठन एते तालचेर तथा अनुगुल मजबूत होईची तांकर जन्मदिन को निश्चित भाव आम पालन करूँ आगामी दिन में आहरी बड़ आकार पालन कर अधिकांश मंडल रे ये जन्म दिवस पालन होउची युव समाज बहुत उत्साहित विभिन्न स्थान रे सकाळु सकाळु रक्तदान कार्यक्रम आरंभ हो गलानी चारा रोपण कार्य मध्य कार्यकर्ता माने करूचंती केवल पार्टी कार्यकर्ता नुहंती समाजर बहुत विशिष्ट व्यक्ति ये कार्यक्रम रे संपृक्त होइचंती 1969 मसीह तांकर जन्म होइतिला प्राय 12 वर्ष बयस रु से आम दलर विभिन्न कार्य
ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସଂଯୋଗ ଯେ ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପିତା ଆମ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ସଭାପତି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦିନରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯଦିଓ କଲେଜର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ, +2 ରେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦିନୁ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା, ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବିଚାରଧାରା, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ BMS ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସବୁଥିରେ ସେ ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ମାତ୍ର ଆଇ ଥିଙ୍କ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ। ପୁଣି 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଶର ଲୋକସଭାକୁ ଦେବଗଡ଼ରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ତାପରେ 12 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ହେଲେ। 14 ମସିହାରେ ମୋଦି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ନେତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 8-10ଟି ଖଣ୍ଡେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଦଳ ହାରିଯାଏ ସେଥିରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ନେତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲୋକସଭାରେ ବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଜି ତାଳଚେର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷେତ୍ରର ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠରେ ଇଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଭାବରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସି ମୁକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ କେତେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନୋଜ କଣ କହିବା ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତାଳଚେର ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ, କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆମ ତାଳଚେର ମାଟିର ପୁଅ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଳଚେର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ BMS ତରଫରୁ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ମେଗା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ତାଳଚେରର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଅତି ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସେ ଆମ ମାଟିର ପୁଅ, ଆମ ଗାଁର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ତାଳଚେର ତଥା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ, ସବୁ କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗରେ ରଖିବେ ଏବଂ ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଳଚେର ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।